Pero sino ba 'tong D sa Discord pre? Lagi ko napapansin 'to. Pa-check nga. Yun, tangina. Nag-expired na. Yung D. Yung D. Sino daw Tingin ko yan. hindi? Sino daw hindi? Sino yung D? Lagi nandiyan yan last minute Lagi ako gawain ko yan. Hindi ko Gawain mahinatak ko yan. yan Wala siyang role. Walang role yan hinatak lang Wag kayo hawak ng hatak pre. Hindi ako naghatak dyan. Wag Ako ba? naghahatak na kayo ng ahas. Mhm. Kick na nga muna yan, kick na nga muna yan. Di man din nagsasalita. Akin yan, ano daw yan? Ayun kay Kay, sabi niya. Si Kay Kay? Grandobio. Sige. Check reg pre pa sa amin. Konti ata nag-online sa atin ngayon. Kahapon ang dami ngayon, konti. Hindi naman saan si Kay eh. TMT si Kay. Check reg pre Ay, Full potion naman na yung build eh. Boss, di full Bigyan nyo naman ng yung potion build na eh. ako. Potion na ako. Yung Bumili ba aura, ako? di ka naglagay. Nagay ka na nga, bigyan ko na nga to. Sa loob G. Ilang oras na lang ba? 38. Pwede pa ata. Pwede kayo mag-F8 meron kay CAD, meron kay 8K, meron din kay Lala. Sa mga, may FSTS lahat yan, kompleto. May awol may party sa amin sa awol Hindi full yung sa amin Si Don Days, walang gang. Yung Don Days tangin na dali na to, pantapal din to. Walang, na DC. Gamit kayo potion Penge. Ay, joke. Ayun, nabigay mo. Gusto mo ba? Sige. Drop mo na lang. Wala na. Pasok pre, pasok. Andito na si Valdez? Andito si Valdez? Oo, Hatak tayo. Patak na lang. Okay, pero kahit PL pre. Ay, kahit hindi PL pre, bili kay City. Ikaw ba, Dan? Kahit hindi PL, bili na kay City Tara nga, blue na. Bilisan natin pre, bilisan natin. RG nga, bilisan nga natin. Blue na. Kilos na. Techniques perform Kilos na, blue na agad. Blue. Regas agad sa blue. Ready. Okay na ba? Tara, Epen. Follow MP Follow MP Habol agad Preno nga, kotse. Low MP kotse. Pa-DB tayo DB Pens ngayon, pa-DB Pens. Pa-DB Pens, Patisyan Abante kayo, abante, Patisyan. Kain Patisyan Abante kayo, setter. Tulak nga kayo, setter. Tulak kuya, tulak Palag pa. Base tayo. Sino may extra FS? Dami naiiwan, ba't naiiwan kayo? Wala ba sapatos? Sino po Base may tayo, extra base. FS? Sino da extra FS? Wait Okay lang. na ba? CAD, accept mo ako. Okay na ba? 0428 sa akin, lipat. F8 Ano, Portamid na. Portamid ready Tanawan tiis, kanan yun check macro 3, 2, 1, tanawan tiis, kanan yun. Kanan! Tanawan tiis Tanawan tiis Tanawan tiis, elbow lang muna. Ready tanawan tiis, elbow lang Dito, tulak na natin, tulak na tiis. Tulak na pre, tulak na ang tiis tulak na, sabay nyo tiis. Sabay na, tulak na. Abante na patis Resu Epes. Tulak na patis Palag pa pre, ubos pa. May galing pang Epen Sige. Palag lang Pinipigilan Palag ko pa. pa Gebe isa. Aray ko. Ina ka. Ubos tayo. TD, clashing, pati N. Clashing pa rin TN. Dumating yung Yondelos. Yolanda Neneng, pala. na-DC ka Grey Gebe car. isa. Sige lang. TN pa rin, clashing. Okay, potamid
Kanan agad yun ha. Tishan, kanan yun ha. Huwag kayong maligaw lagi. Kanan nyo. MHTS ha. 3-2 pwede na Tishan na. Wala nang info rito. 2-6 ang info rito. Kanan ba yan? Tulak na. Patisyan na. Abante, patisyan. Abante, center. Tulak na agad. Tulak na. Ano ba? Itulak na ninyo. Tulak Ubus to. na. Hindi ako nire-reso sa party ko. Ano ba maraming sa party ko? Next wave. Ano, wala akong Next lata. wave. Wala akong mata. O, galing Sige, galing tanawan ha. Galing tanawan ha. Palagay dyan. May tanawan ata ha. Tanawan galing. Oh. Meron pa, Yung tanawan pumapalag ha. pa. Tapal kayo ha. Tapal lang kayo ha. Palag lang ha. Konti na rin gusto nandun nyo? ah. Konti Tulak nga kayo, pa. OMP. Iayo ko i-reso party ko. Ilan ba re-EPS dito? Maybe Tulak dito nga kayo na siya. Tulak Tulak nga kayo kami pala, FS, OMP. guys. Okay, base tayo. Paul, may ilang EPS dyan? Kailangan ko EPS. Ready ha? Okay na ba? Tara, porta mid ha. Tanawan tish na agad. Ngayon na, MCS ha. Tanawan tish ha. Tanawan tish ha. Elbow lang muna. 3 to 2 time. Epen na tulak. Epen na tulak ha. Puta, sige na, tigil ako. Tulak pa Epen ha. Ubus ha. Basag pa. Big ball, yung right side na lang. Right side na. Yung right side pa, right side lang. Right side. Paul, paparting nga ako. Ano lagay? Wala na, ubus na tayo. Abay Ubus na tayo. tayo. Paparty ako, Paul. Paparty ako. Paul, Alis ka sa PT mo. dito ako sa nurse. Ako. Sa nurse. Okay na ba lahat, pre? Hintayin tayo ngayon, ha? Yun, may CS, tangina. Hintayin tayo, ha? Okay na ba? Tara, mid na. Mid na ulit, ha? Mid na. Ready. Blue Lane Hydro, ready. Ay, 3 na, Blue Lane Hydro. Pwede na yan. Blue Lane Hydro. Tulak na, Blue na. Tanaw tis. Kanan agad yun. Kanan. Tanaw tis siya. O, likod. Harap likod. Pinagalingan. Mid. Balik sa mid. Blue Lane Hydro na. Nasa Blue Lane Hydro na kalaban. Blue Lane Hydro na. Linis na to. Linis na. Nasa Blue Lane Hydro na. Palag pa. Okay, base down. Okay, base tayo ah. Base muna. Ready ka ah. Okay na? Pota mid tayo, mid ah. Mid na, pa Blue Lane Hydro yun. Ready? MHC sa 3, 2, 1, Blue Lane Hydro. Pwede na. Blue Lane Hydro na. Linis Blue Lane Hydro ah. Linis Blue Lane Hydro. Linis na, Blue Lane Hydro. Linis ah. Epen tayo, labas na Epen. Labas na Epen, bakla na muna. Recover tayo sa baklaan. Recover na, ngayon na. Okay, mag-recover dyan. Ready kayo? Gusto mo nod? Wala. Sinasabi siya, blue kayo ha. Ready ka? Tulak tayo pala. Nasa taas ha. Saan taas? 30. 30, Tulak ka natin 30. to 30. Tulak ka natin. Biglain ha. Nagalaan Biglain. ka, Jim, 30. Roadside muna. Ready. Sige, tulak kayo. Diyan lang muna. Slide nga. Dalawat kanan. Slide nga muna kayo, pre. Meron po sa likod. Sige, palag na nga lang. Palag. Flashing sila. Okay, base ha. Base tayo. Magbublue tayo ha. Kalma lang ha. Wag muna. Wag kayo muna magbublue ha. Kalma lang ha. Ay, buhay pa ako. Text muna kayo dyan. Kalma lang ha. DXA Nexus. Baka Clashing. nyo muna edits nyo. Pack Tara, shit. blue na. Durugan. Blue. Clashing. 3, Dumating yung Yolanda. 2, Clashing. 1. Kalat na kayo agad. Mabilis ang info dito. 2-3 seconds na lang info dito. Tulak na. Linis na agad. Mafasi ang flashing. Mafasi. Linis. Epes, Maraming galaw. Ilikot nyo yung mouse nyo para hindi kayo matutukan. Galaw nyo yung mouse nyo. Yeah, linis ha, blue ha. Linis ha. O, galing Epen. Counter pa. Galing pa kayo Epen ha. Palag pa. Base tayo. Okay na yan. Base tayo ha. Balik ulit tayo doon. Base tayo. Pero huwag kayo masyadong maraming buffs ha. MHTS ramp lang ha. Anlian na to. Okay na ba? Kalma lang ha. Mag-blue tayo. Okay na ba? Tara, blue na ngayon na. Blue na. RG 3, versus DXA. 2, 1. Dito muna kayo, pre. Galing
Passing muna, Durugan galing passing humabol, muna. galing ano, Galing Bas? passing muna, galing passing muna, galing passing muna, Durugan? galing passing muna. Galing passing muna, galing passing muna. Ready yan, galing passing muna, tukay, galing passing muna, galing passing muna. Durugan pa pre, galing pa 30, galing 30 naman, galing 30 naman. Palag pa pre, basig bata, galing 30 ha. Palag pa, basig bata, galing 30 ha. Palag lang ha, Yolanda, palag lang ha. bumalik. Okay, base ulit tayo, base tayo. Okay, base lang tayo. Base lang Yolanda na ulit to? ha. Base lang ulit ha. Ready kayo. Base lang ulit ha. Ready. Ready lang ha. 3, 2, 1. Porta blue na agad ha. Ready ha. Rekas agad. 3 seconds lang yan ha. 3, 2, 1. Kalat na. Drop city agad. MSCS na lang yan. GXA Kaganyan. galing ano, Linis na Pasitore. agad. Kalat. Walang papasok ng garden. Kalat muna sa roadside bago kayo mag-garden. Linis ulit ha. Pasi, galing Linis. GXA po, galing Pasi. May galing pa Pasi. Palag lang ha. Galing pa Pasi ha. Palag pa sa Pasi ha. Okay, base ulit tayo. Okay, base pa. Wala na masyadong maraming Babs, Rebito, etc. Hindi tatagal na yan. Base tayo. Base. Base tayo. Base lang ha. Base na muna ha. Ready kayo ha. Tara na, ready na. In 3, blue ulit. Blue ha. Blue ha. Blue ulit ha. Ready ha, blue muna. Garden na ngayon ha. Pwede na agad. Kaliwang kaliwa. Garden. Up lang, right, ha? Kaliwa. Right now ha. Ayan, ubos nyo. Sige, linis. Nice one. Linis Ubos nyo. ha. Garden ha. Lata tayo, lata. Black Ah, bad. galing 30 ha. 30 ha. Garden lang muna tao. Galing likod, Likod. Kalas kayo, palag kayo, kalas kayo. Basag pa TD ha. Basag pa. Next round, Legion. Basag pa yun ha. O Legion, sabay nyo Legion. Sabay nyo Legion ha. Palag pa. Palag Habol pa pa ba? boy ha. Palag pa. Hindi na. Palag pa. Sige, palag lang ha. Wag. Base muna kayo. Porta blue nga. Pwede pa. Blue. Pwede pa to. Legion na lang pala to. Blue ha. MSCS to ha. Legion lang to ha. Ready ha. MSCS ha. Ready, 30 na lang ha. Ready. In 3, tulak na. Pasok na garden. Legion na lang to. Kahit nakapikit po. Pakapatay nyo. Pasok na garden. Pikit kayo. Try nyo lang. Sobra naman. O, diba? Napatay nyo? Harap pa. Ito, ready ha. TD ha. 3, lang. 2, pwede na tirahin TD. 3 seconds na yan. Pwede na. Nagkakaikutan na ulit kayo ha. Nagkakaikutan na. Pwede na patayin yung TD ha. Pwede na patayin TD. Sa may dulo, papunta sa Pasi. Sa triangle ha. Triangle TD. Ito, ubos ko. Compress ko dito. Triangle TD ha. Lata na. Garden ha. Pero nag-portal ulit ha. BG naman. 3, 2, 1. Pwede na patayin yung BG na. BG lang yan. BG. Nagkakaikutan ulit. BG. Kain BG. Dulo. Kain. Roar! Yum. Linis. Portal na TD ulit ha. Legion na. Babalik yung Legion ha. 3 seconds na lang yan. 3, 2, 1. Pwede na nagkakaito. Galing triangle. Legion muna focus. Mabilis na patayin Legion. Madalis na patayin Legion. O, TD na. Pwede na. In 3, 2. Sige, pwede na. Palag na ka. Tangina nila. Okay, base lang. Okay, base. 7 seconds na daw, sabi ni KP. Base lang. Pero parang nakakapag-target agad. Base lang. Ano na lang, 2.5 na lang ata. Pwede na tumira. Ready lang ha. Next nag-portal ha. Sundan na lang natin yan ha. Ready Sige, lang. check. Wait lang. Ready, 3, 2, blue. Blue agad ha. Ready. Magulo sa garden. 2, 1. Sabungan. Sabungan na. Left and right yan. Sabungan. Yung dulong-dulo na sabong ha. Yung dulong-dulo ha. Yung dulo agad. Yung dulo. Kain agad. Center ka. Galawas. Para di kayo matutukan agad. O, lata ulit ha. Lata. May nagportal. Lata lang. Wala. Lata lang muna. Rekas kayo. Wala na ba susunod? Wala. Ready, Reso. MSCS ha. Baba tayo Big Bot ha. Ready ha. Dito tayo daan. 3 to Big Bot. Check macro. Big Bot. Tingin sa macro, guys. Hello, MP. Ay, Epen. Vigilante. Epen. Loado. Pajene. Tangin na ito mga ito. Tulak na. Abante na, Pajene. Abante, Jene. Ako na. Ready. Nahawak ko. Loado lang muna. Galing likod. Napigilan. Galing butas. Napigilan. Diyos ko, kawawa ito mga ito. Napigilan. Tulak kayo pala. Next. Galing pa. Sabay nyo GXA. PX. Papuntukin mo ito mga ito.
napigilan pa PX ha, palag pa pre, palag ha. Palag pa, basag pa ata yan ha. Epes tusok ha, heal nga, Epes nga pre, mga support. Basag pa ata kay Verse ha. Basag pa ha. Ang lagay. Wala na, ubos tayo. Reset. Okay, base ha. Okay, base ha. Okay, base tayo ha. Ano ba? May bala. Okay, base tayo. Okay na ba? Blue. Blue ha, blue ha. Tekas agad pre ha, MHCS ha, ready, 3, pa-MH. Yolanda nasa ano, likod na. 30 slide naman ha, 30 slide ha. Pasukin DCS, natin to pre ha. DCS nasa slide. Magaling muna guys, dito muna kayo sa corner ng 30. Corner muna kayo ng 30, corner muna ng 30 ha. Utero Dito nag-portal. lang muna kayo ready ha. Tirayan nyo yung Utero. Tirayan nyo muna yung Utero. Ready lang ha. 3 to, labas yan natin, labas ha. Hindi, wag muna. Nag-portal. Tulak na kayo 30. 30 muna, slide muna. Yung slide muna ng 30. Babalikan na lang natin yan. Tulak na ba, slide 30. Slide na ng 30. Tulak na yung babalikan na lang natin yan ha. Palag kayo dyan ha, babalikan na lang natin yan ha. Ubos pa kayong 30 oh. Tangina na, ginarapal nga, gago. Kita sa live. Base nga. Base ha. Ready ha, babalik ulit tayo doon. Nag-clashing na yun ha. Ready ha, ready ha. DCX. Blue na. Turugan na siya, DXA. Ready ha. Linis muna roadside ha. Ready ha. 3, 2, 1. Pwede na yung DX. Yung DX Turugan na lumulwa. DX muna. Habulin natin yung DX eh. DX muna. O galing nga garden. Pasok na. Palinis muna yung galing nga pasi, pre. Galaw nga kayo dyan. Galing nga pasi. Palinis muna yung galing pasi. Ha. Yung galing pasi, palinis muna. Palinis muna. Palag pa. Base na ulit ha. Palag yung buhay dyan ha. Base ulit ha. Base ulit ha. Ready lang ha. Sabi pang patay dito ha. Ready lang ha. Wala pa. Tara blue. Blue agad ha. Blue ha. Ready kayo. MHCS ha. Ready lang MHCS muna. Naka-ready, naka-prepare yan ha. Ready lang ha. Ready lang. Sige, tulak na. 30 muna. Yolanda muna. Yung setter pa counter yung butas ang gatin ha. Harap na butas ha. Palaga. Ang lagay. Wala. Meron Okay, pang base out. pumapalag, pero ubos. Sige, base na. Inubos pa yata Base nila. tayo. Ubus ba? Wala na. Base na. Wala na daw. Okay, base na. Magulo pa doon. Base na. O tara, blue ulit. Magulo pa pala eh. Blue tayo. Blue. Blue ha. Tangina, gulo nga. Ready. MCS ha. Ready ha. Ready. 3, 2, 1. Dito muna kayo sa corner lahat ha. Okay, pakalat na nga kayo. Galan muna, roadside muna. Walang papasok ng gatin ha. 30. Tulak na nga 30. Tulak na. Nagkakatulo sa 30. Manibis na lang itong 30. Manibis na lang 30. Seta tulak ka kayo pa 30. Babalikan na lang na. Pag namatay, malapit lang sa atin. O, di na gatin na. Crazy people, ganun May galing pang pasi. Crazy people lang to. May galing pang pasi. Crazy people lang yan ha. Tulak na. Yolanda. Galing pa ba? Yolanda pa. Galing pa siya. Napigilan yung Yolanda. Palag pa kayo ha. Dahil pambulin ko kayo ha. Palag pa kasi Yolanda. Apple ba? Palag pa sa BX. Yun na sa base na. Okay, noted. Okay, base na. Okay, base na ha. Flashing pa rin doon. Wala mo na ha. Base na muna. Tsaka natatash si Poodle. Okay, base na. Base na muna. Yes. Okay na? Tara, blue ulit. Blue ha. Meron tubo ha. Salubong tayo tubo pre ha. Ready, MHCS ha. Ready, 3, natulog tayo tubo ha. Tubo, Center, catching. kalat niya. Kalat niya. Tubo ha. Hindi nag-Andy. Kalat tumibira. Walang Yolanda, araw. Tulak kayo pa tubo. Tubo ha. Walang araw. Tubo ha. Nexus ata magagaling 30 ha. 30. Ikot camera. Klase pasi. Tore kayo. Tore. Ay, putang ina. Meron pang ano kabila. Palaga. Gabis ha. Babalikan na lang natin yan. Kalma lang muna. Babalikan natin yan. Kalma lang. Bili lang araw. Babalikan natin yan ha. Kalma lang ha. Ready lang ha. Kalma lang. Babalikan natin yan ha. Ready. Tara, blue na. Blue ha.
Parang Blue ha, pinakotay. blue ha. MSCS ha. Tulak na tayo tubo. Seta na, kalat na. 3 na tulak na tubo. Kalat kayo. Duro Kalat ha. Tulak na, tulak na, Laging sa tulak may na. Kainin yung kanan. Tulak yung Tsaka kanan, yung tubo. kanan, yung kanan, yung kanan muna. Yung basbasi muna, yung basbasi. Yung basbasi muna, yung basbasi muna, basbasi muna. Patulong ka sa basbasi, patulong sa basbasi. Dibid-dibid na to eh. Dibid-dibid Ubos na na to sa sa tubo, basbasi ha. Sige, linis ha. Ubos na, basbasi naman, basbasi naman. Patulong basbasi, harap kayo ng basbasi, harap basbasi. Palaga, basbasi ha. Basbasi, basbasi, pareso ko. Kaya ba? Basbasi. Di ako na Marami pa kami dito, ah. Sige, Pero palagayo, pamabol. palagayo. Di ako na reso ha. Bandang bus side, marami. Nexus, bus Basbasi, side, basbasi. Nexus, abante. Nexus, sabay nyo Nexus, sabay nyo Nexus. Nexus lang Sige, yan. Tayo na, pakipush na. tulak na nga ninyo, tulak na nga ninyo, tulak na yung Ubos basbasi. pa, Huwag ubos pa to, ubos pa to. tulak na basbasi. Abante, abante. Ubos po. Wag galing Wala naman na tubo, galing naman tubo, galing pa tubo. Palag kayo ha, palag pa, galing pa tubo. Palag pa, palag pa. Okay, big Wala sound. na. Resurgence na to. Kaya pa abutin yung tapon ha, mahaba pa oras. Tuloy-tuloy mo lang. Okay, base sound, base sound. Base sound. Sino uling clash doon? Resurgence. May kasunod. Wala, hindi ko na nakita. No vision. Salbukan natin RSG ha, ready. 3 to blue, blue, blue. Salbukan Flashing natin agad ha. Ready, Crazy- ready ha, ready Resurgence, lang crazy ha, basbasi people. ha. Ready ha, 3 to, tulak na, tulak na, tulak na. 3 seconds na mabilis na, basbasi ha. Resurgence, Teka, G1, crashing pa-G1, DXA. pa-G1, tutok na, Project sabay X niyo na pala PX to. ha. Sabay niyo Project PX X, ha, sige, settle, tulak clean na up. agad. Pauna na settle, i-advance nyo, Sige, i-advance nyo, super M i-advance talaga nyo. mo. Tulak kayo, sabay niyo yung pink badge. Yung violet, pareso Shift ako, likod, pareso, shift likod. pareso, sige, harapan muna, focus sa harapan. Wala akong reso talaga, tatlo na ha. Wala akong mata dyan ha, di ako na reso ha. Ubus ha, galing pa nga garden, pack shit. Galing, Utero, galing G1. Pasok kayo ng garden, pasok kayo ng garden, premier. Wala na, ubus na tayo. Nasa gitna tayo. Sige, base ha. Di ako nare-reso. Agoy. Di ba pinabili kita ng pass revive? Agoy. Sige, base ha. Gago. Sige, base ha. Sige, base ha. Okay na, tara, blue ulit. Blue ha. Blue lang muna ha. Clashing ata, pasok garden ha. Pasok 3 to garden ha. Garden na pasok. Pag-iwan yan ha. Clashing ata ha. O, clashing nga. Positive. Sige, Galing tulak. durugan sa likod nyo. Yung basbasing nga, ay, turugan muna. Busy tayo. Huwag na, may nag-aaway dyan. Hayaan sila mag-aaway. Turugan. Wala naman, pre. G1 na nga, G1. Walang durugan. Meron. Hindi, Tower side. Dumaretso. Sige, tulak na ninyo. Tulak na ninyo, durugan. Durugan lang yan. Tulak na. Laos na yan. Tulak na, abante na. Huwag siya muna kayo sa gitna muna, pre. Sa fence nga muna kayo, pre. Gamit na muna kayo cheat. O, tulak na nga, nag-aaway na. Awat na kayo, tulak na kayo. Labas na kayo roadside, pre. Labas na. Sige na, Labas na kayo roadside. Hindi na silence. Palag lang ha. Palag ha. Clash pa. Palag na. Utero. Utero. G1 Okay side. na? Okay na ba? Patay kayo lahat? Patay na po. Tara, blue ha. Garden, pasok natin pre ha. Ready, MS ha. MSCS ha. 3 to, garden tayo. Pa-G1. Ito, nalikot ng black patch oh. Pa-G1. Mga to ha. Pa-G1 ha. Pa-G1 lang muna ha. G1, tulak na nga pre, papaspasi. PS niya. Sige, roadside pre, tulak. Meron pa galing ano, Sige, roadside tayo. O, TD na naman. Galing sa likod nyo, TD ha. Nilalag ako. Tulak na pa, TD ha. Palag pa si TD, basag pa TD ha. Basag pa TD ha. Pasok na kayo sa bungan. Pasok sa bungan ha. O, Nexus pa, galing 30. Tulak kayo, settle. Isa-isa pasok nila. Tulak kayo ha. Tulak muna ha. Ready. 3, 2, pwede na. Pwede na. Yolanda. Yung Yolanda pa, pwede na sa Yolanda. Palag pa, pre, ha. Dahil pabuhay sa atin, ha. Hindi na kapindod. Sige, linis pa, pre, ha. Palag pa buhay, ha. O, base, ha. Okay, base, ha. Nexus na to. Okay, base, ha. Nexus. Okay, base, ha. Walang bibitaw sa score, ha. Bitaw, ha. Base, ha. Nexus versus Resurgence, bandang gate ng garden. G1 O, side. tara, blue agad. Blue ngayon, ha. Blue, ha. MCS na lang, ha. Ready, MCS, ha. Garden, pasok na. Takbo na. Pasok na. Sabay nyo TD, o. Putang ina to. Putang ina. Hindi ako nakakatira. Sige, linis, ha. Labas sa roadside agad, pre. Linis agad. Abante skin na lang yan, oh. Linis agad. Sabi nga ni Tanggol, kung di nyo unahan, tayo unahan. O, galing likod, Yolanda. Palag sa'yo, ha. Pasok, Garden. Palag sa Yolanda. Pasok kayo. Pasok kay Garden. Pasok kayo. Uy, pasok kayo, Garden, pre. Anong meron dyan sa labas? Pasok, Garden. Linis. Sige, ako yung check. Sige, tol. Triangle, ha. Hawak ko na sa triangle, ha. Hawak yung check, sige. Palag, Ako ha. Okay, Ano blue kayo. Mag-porta blue kayo. Porta blue yung iba dyan, ha. Garden lang tayo sa Garden. Ito O, lang, Legion, left side. wala tayo mag. Palag tayo sa Legion, Left ha. side. Hindi nila tayo nakita. Tulak kayo, mag-G1. Di tayo nakita. Left side. Turugan.
mag-G1, di tayo nakita. Putang ina to. Ako yung Durugan din sa gilid ah. Tulak kayo mag-G1 ha. Tulak kayo mag-G1 ha. Mag-G1, naglalaban-laban sa G1. Naglalaban sa G1. Naglalaban-laban sa G1 ha. Palagay, naglalaban-laban sa G1 ha. Nag-aaway-aaway sa G1. Nag-aaway-aaway sa G1 ha. Nag-aaway-aaway sa G1 ha. Wala akong mata dyan ha. Ano lagay? Bitay. Ano lagay? Palagpa. Palag Tapang kayo. palag. Ang dami pang buhay sa inyo ha. Ang dami pang buhay ha. Ang dami pang buhay sa garden. Yun na sa base, blue kayo. Sa base, blue kayo ha. Sige, palaga. Sa base pa. Sa base, blue ha. Ay, wag na. Ang dami na. Clash pa rin. Wala na to. G1 side. Ano, hindi tayo nakita dun? Okay, base tayo. Hindi, dumaretso yung Line. Legion kasi alam niya na yung TD na Oo, sa tapos likod. hinapol ng TD rin. Hindi tayo nakita sa triangle. Okay, base na. Base na. Take over tayo sa base. Base na muna. Ready. Tara, blue. Oh. Blue lang muna. Clashing garden ha. Tara, pasok na kaya. Pasok na. Legion, Pasok na garden DC, na. Pasok EXA, na. Durugan. Mabilis lang Bandang patayin G1 nyo na. side. Bandang G1 side. Si Yung Bandas sa triangle, gilid niya. yung triangle. Garden triangle ha. Triangle ha. Garden Shield sa triangle. likod niya, Garden 30. G1. O, 30. Napigilan pa yung 30. Tigilan pa to, ah. 30. Maniwala ka si Diyos sa insect. Napigilan yung 30. Galing pa Napigilan yung ano, 30. Napigilan yung 30 ha. Palag pa. Triangle, marami pa. Triangle side. Base ha. Base ha, malapit na. 150 na lang yan ha. Base ha. Tayo ha. Tara, blue ulit. Blue. Dito tayo nawala sa blue ha. Tangin ng blue to ha. Ready? 3, 2, kalat na agad, pre. Kalat na. O, tutok na yan. Kalat na. Yung mouse nyo, gulod-guluhin nyo. Para hindi kayo matutukan agad. Sayo nyo yung mouse. Garden na. Sabay nyo Legion na naman. Punta na. Bonus round. Nasa kanan sila. Taka na. Nasa kanan sila. Pasok ka garden, pre. Tulak kay garden. Seta, tulak na garden. Tulak na. Sige, Hindi dito ko ako sa tayo likod. mamatay sa totoong buhay. Sa likod Tulak ako. na garden. Garden na. Ngayon na. Agoy. Ngayon na. Abante na garden. Basag na yan eh. Garden. Linis ang garden ha. Linis sa garden ha. Palag pa sa garden. Ubusin mo, Cupid. Base lang tayo na sa base ha. Base na sa base. Dumating pack sheet ah. Sige lang. Palag yun na sa balag ha. Okay, base na. Okay. Yan ang box. Konti na lang ha. Clashing. Konti na lang ha. 20 minutes pa. Base na. Garden side. Konti na lang yan ha. Tara, blue na. Next Sabong ang flashing flashing ha. Ready ha. Sabungan. 2, 1. Sabong na. Kanan. Heavy yung kanan ha. Ignore TD muna. O, TD na. Pwede na TD. Labas na kayo agad. Garden na. Pasok sa garden na. O, galingan mo na. May palit pa basi ha. Palag kayo. Left and right na yun ha. Left and right. Ayun sa roadside ng prete ha. Palag kayo ha. Ubus pa tanin nyo ha. Palag pa ha. Dahil pambuhay ha. Ubus pa ata Legion ha. Palag lang sa base lang. Sa base lang ha. Ricky, Base lipat ka nga dito. Wala ka Base sa amin TS eh. Kanina pa eh. Kasi yung TS, Aero. Si Airo kanina pa wala. Kaya pala eh. Ready. Blue ha. Blue ha. Blue lang muna. Ready ha. Garden na ulit yan. Hindi lang lakad ko rin na kanina. Pasok na garden. Ha. Pajiwan yan ha. Tulak kay Pajiwan ha. Pajiwan ha. Nexus sabay nyo ha. Galing G1. Setter agad. Bungat agad. Setter. Pa-counter advance agad oh. DB lang kayo dito. Tulak na. Basag pa ata Nexus ha. Hindi ako sa gitna nila ha. Basag pa Nexus ha. Palag pa ha. Triangle side. Marami triangle side. Palag pa. Nandiyan ka na ba? Iron, wala kami TS ha. Nandito yung mga solid shooter eh. Galit. Paano na? Okay. Online na. Okay, Wala base na ha. internet, putong ina. Base ha. Bisan tayo ha. Ready ka? May kasunod pa bang kalaban doon? TD at saka Nexus naglalaban. Oh, blue na ulit. Doon na namin mahihintay mga ganyan. Ready? MHCS ha. Bandang naman left sa side blue. flashing. Ready? Papuntang Sige, G1. tulak na garden. Pag-G1 yan ha. Garden ha. Triangle ha. Yung triangle. Papansin yung triangle muna. Yung triangle ha. Triangle. Resurgence sa portal ha. Pag-G1 na yan ha. Sige, palag pa, boy ha. Hard reset tayo sa base ngayon, Asan na yung FS mo? Asan na yung TS? Ano na nangyari sa TS? Aero. Hinimatay. Himatay. Ayan na. Blue tayo.
Blue na agad ha. Ready. Pasok na. 3, 2, center. Pasok na agad. Nabas agad. Ngayon na. Left and right yan ha. Ako naman Kanan niya. sa right. Kanan muna. Yung kanan muna. Walang box yun sa kanan. Wala na box yung kanan ha. Tulak ka kayo. Tulak ha. Linis yan ha. Linis ha. Ubos na yung right. Linis agad ha. Linis agad. Triangle side, marami. Linis ha. Wala akong mata. Linis agad. Yolanda. Linis agad. Ubos to. Left side triangle. Left side triangle. Yung dulo ng triangle ng garden. Linis. Okay, recoverin tayo sa dulo ng garden. Wala, malinis Garden, triangle. Walang sumunod. Triangle garden. Request tao. Walang sumunod. Pwede humabol yung iba? Durugan, nag-portal, durugan. Ready, Ah, mamaya durugan. natin babalikan niya. Kalat na agad, pre. Kalat. Huwag kayo magpupulan dyan. Kalat. Basag pa yan ha. Ewan ko na pag nabasag pa tayo. Palaga. G1 na. Sabay niyo PX ha. Sige, palag tao. Gebis ako. Oo, ano yan. Ay, nako. Gebis ha. Base ha. Base muna. Hard reset. Hard reset. Tara, blue. Okay na. Blue ha. Ready lang ha. Tara, garden na, pasok na. Yung galing nga muna, passing nga muna. Yung passing muna, tulak kayo pa passing. Sige, ako bantay likod. Tulak muna, passing muna. Yung passing nga muna. Passing. O, passing, regas tayo sa passing. Regas. 130. Black badge. Ready. Sige Black na, ready. Tulak tayo lang. Ready, 3, balik tayo 30. Balik 30 ha. Balik 30. Tulak kayo 30. G1 ano? Balik na. Yung retire naman. Tulak kayo. Balik 30. Sige, palag kayo. Tulak yun. Palag. Walang skill. Cut walang buffs. Palag ha. Ano nangyari? Wala akong mata. Singkit. Ano? Base ha. Ubos na down. RC na. Ubos Okay, na down. base ha. Clashing sila, Tubo side. Dumating Apex. Sige, copy. Base ha. Clashing pa rin. Copy. Tara, blue. Unahan na natin kay Apex ha. Kailangan natin mapanay lagi Apex ha. Ready ha. In 3, 2, wakalat na kayo ha. Tulak kayo patubo. Left side makapal. Nagtatakbuhan ha. Yung landa to, pati ano ha. Tulak kayo patubo. Nagtatakbuhan ha. Walang buffs yan ha. Ewan ko na lang kung may aatras pa. Sige na, tulak na. Tulak patubo. Likod na. Yung landa. Yung landa. Pakaan niya yung right side. Puro kayo left side. Meron galing Kayo. 30 pack shit. Linis. 30 naman. 30. Harap sa 30 ha. Portal side. Baka pati portal side nila pasi ha. Palag ha. Palag pa pre ha. Pag puro left side pre. Magpo-portal mid ba tayo? Base ha. Base. Clashing ha, dumating yung tiro. Okay, base lang muna. Portal side. Clashing. Oo. Already, portal mid. Blue. Blue. Ayun na, yung tero Yolanda ulit ha. Yolanda, ready. Yolanda ulit ha. 3, 2, tubo. Tubo na. Kakain ng left and right ha. Balance nyo ha. Left and right ha. Center ha. Tulak kayo agad ha. Tulak ha. Ang kinakutidi ka. Palag pa buhay ha. Palag lang ha. Palag pa buhay ha. Base ha. Yung panakinabang ha. Yung DXA ha. Base ha. Okay, base ha. Okay na ako na. Tara. Kalma muna. Tara, blue na nga. Sabayan na nga natin yun. Anti-is. Ready ha. Kalat kayo ha. In 3. 30 slide muna. Unahan nyo yung tero. Mabilis patayin to yung tero eh. Patayin yung Yolanda muna ha. Yung 30 muna. Linis muna 30 ha. Nexus nasa baba. 30 slide ha. 30 slide muna lahat ha. Ready. 3 na. Tubo na. Tulak na tubo. Tulak na. Pwede na tumulak tubo. Ubus na. Tubo na. Tubo na. Galing pa nga portal side ha. Makapal portal side ha. TD pa. Galing pang basbasi. Palag pa. Ubus pa nga itong basbasi ha. Ubus pa nga TD sa basbasi ha. Palag pa. Ano lagay? Wala akong mata. Wala na. Yun sa basbasi. Maraming tao sa basbasi. For party ata yun eh. Ano? Wala akong mata. Flashing, No vision. RSG, tsaka Nexus. O sige, ano muna tayo? Tubo flashing nga. Blue daw. Blue ha. Ready ha. In 3, 2, 1. Linis to ha. Linis sa 30 ha. Perimeter ng 30. Linis yan ha. Perimeter ng 30 ha. Wala muna papasok ang garden ha. O may galing pang basbasi ha. Palag to. Galing pang basbasi ha.
Tulak kaningo, galing pasbasi. Tulak kaningo, galing pasbasi. Tulak kaningo. Tulak nyo, pre. Tulak nyo, pasbasi, pre. Tulak kayo, pabasi. Clashing dito sa basi. Clashing sa pasbasi. Tulak kayo, tulak na, pabasi. Tulak kayo, pabasi. Tulak na, basag-basag na to. Maniwala sa Diyos sa in-check. Tulak na. Yung portal side ng tubo, Portal side ng tubo, ha. O, ready. Regas tayo sa portal side. Pasi, portal side. Regas tayo. Regas. Dito tayo mag-regas. Portal side. Portal side ng pasi. Ready, ha. Matutulak tayo pa G1, ha. Basandaan, ha. Ready, dito, basandaan, ha. Tapos pasok natin, clashing yun, ha. Pasok natin, ha. Sige, tulak na pa G1. Yung G1 roadside muna pa ubos, ha, bago tayo pumasok ng garden, ha. O, G1 na nga, tulak na G1. Sabay yung Utero. Sabay na Utero. Walang papasok ng G1 loob, ha. Lapas lang muna. Ready, garden naman. Ikot na camera, garden naman. Yung Yolanda. Pasag pa Yolanda. Palagay, garden. Yung ngayon naman, DXA naman. Palagay lang. Okay, base na. Base na. Base. Flashing G1 side. Sige lang, boss. Base lang muna. Tara, blue na. Blue. Blue, ha. Blue lang, ha. Ready lang, ha. Garden tayo, pasok, ha. Hindi na, pwede na. Garden na. Trap City. Garden, ha. Paka na kayo, pakabig, ha. Paka na. Tapos pag-garden. Nagtatagwa, walang buffs. Tulak na nga ninyo yung roadside niya. Roadside na, kaliwat ka na. Walang buffs yan, pre. Huwag na kayo. Walang buffs yan. Dikit-dikit pa to. Sige na, tulak pa G1 na. G1 na. G1. O, recovery tayo sa nagbugbugan. Rekas agad, pre, ha. O, galing garden. Napalaga, natabalan agad. Tulak na kay garden. Triangle garden. Pasok, triangle garden. O, sabay nyo itong anong guild ko. Pasok na, garden. Ngayon na. Garden na, recovering ulit, pre. Yung lalanda, pre, may galing paspasi. Yung puta, saan sumakay to? Linisin nga. O, garden na tao. Bungad na lang garden na, roadside yan, pre. Dito kayo magano. Garden tao, ikot camera, ha. Ready kayo, ha. Alerto, ha. Para kayo na-drogan yan. Ready? Okay na? Next Okay na ba? red. Galing worker ah. Oh, galing worker. Nurse. Garden. Nurse, tulo. Kalat kayo, pakain yung kaliwa. Yung kaliwa, pre, pakain, ha. Palag, pre, ha. Dahil pambuhay, ha. Palag pa, pre, ha. Palag, ha. Na-8 tayo dun, ha. Bis, ha. Okay, bis, ha. Base, ha. May kakalasing sila doon, yung pink badge. Meron. Ay, Meron? wala Wala na. wala ka ba? Wait lang. Mid na, clashing low high, Troy. Wala Mid to. na. Racing blue line na ito, ha. Ready, ha. Facing blue line na ito, ha. Tulak na ka, blue line na ito. Ignore yun na sa likod. Blue line na ito. Tapos pa Jen. Worker side Blue ah. hydro, tapos Jen, na. Bago. Jen, na. Makinig kayo. Pa Jen, tulak. Pa Jen, ha. Tulak, ha. Pa Jen, ha. Sige, papalikan natin yan. Isa lang muna. Jen muna. O, regas tao. Busan sa si Jen. O, Jen, ha. Ready, regas sa Jen, ha. Balik tayo pamida. Galing Aperito. Kalat na agad. Alerto. Kalat na. Tulak. Ganyan lang yan, o. Tulak kanan. Sige, tulak na. O, reso FS. O, sabay niyo yung pink badge. Yung iba yung Apex ba? Bisa. Anong lagay? Ang ina Alagay, kasi wala nag-aatrasan. Anong lagay? Balik na si Nico Mag-atras guys, Base na, abante lang. Base na. Yes, base. Yung iba, layo ng buhelo, pre. Pauwi ng base, ha. Base. Base. Tara. Kota mid niya, blame mid, ha. Mid, ha. Clashing dyan, ha. Ready, Epen labas natin, ha. Tulak na nga Epen, ha. Tulak na MHS Epen tao. Pa Jenny na yan, ha. Tulak na yan, ha. Tulak na pa Jenny, ha. Ito, Tulak na RSG pa Jenny. hydro. RSG muna, focus muna sa goal. Yung Aperito muna. Focus muna sa goal. Yung Aperito goal natin. Linis, Aperito, ha. Linis, Ilinis, ha. Tulak na si Jenny. Jenny naman linis, eh. Taka na, nililit yung sabay. Jenny nga, pre. Galing nyo, ha. Meron pa sa taas ha? DXA. Dito, Jenny tao. DSA, tapos. Lamang tayo Kaya sa chitya. pa. Lamang. Na-filter. Pwede na angatan. Pwede na angatin. RSG ulit tol. O, sige, sabay nyo, RG. Pwede, Nag-ahabol kaya. yan, no? Sige, hindi na Trend. pwesto. Tulak kayo. Bahayan nyo. Left side yung makapal. Left side yung makapal. Pasag pa. Left side na lang, ha. Left side, ha. Palagay. Okay yan, bisa. O, DXA na to. Bala sila
Wala na sila nabutan. DXA tayo nakanabang dyan. Gebe sabi sa. Gebe sabi sa. Gebe sabi sa. Base muna tayo, ah. Base, ah. Tara, mid. Mid lang muna. Ready, ah. Blue linado ulit yan, ah. Ready, ah. MHS, ah. Tara, blue linado. Epen tayo, Epen. Ah, balik tayo, mid. RG, masarap to. Kalat na kayo. Tulak kayo pa mid, ah. Tulak kayo pa mid, ah. Nagulat. Kalat, di tayo babalik. Tulak kayo pa mid. Tulak kayo pa mid, ah. Linis, ah. Left side. Left side, ah. Yung left side. Nagkakaikutan na kayo, ah. O, yung DB pa. Galing pang Epen, ah. Yung Marami pa tayo ah. DXA ka na hydro lane. Blue linado, ah. Yung DXA, ah. Nag-guild, ah. Palag pa, ah. Marami ba, boy? Flashing pa din. Marami po ay. O, Potamid ta. Klase pa pala eh. Potamid ta. Iba. Potamid. Tangin na. Kala ko marami talaga kayo. Potay na pala kayo. Ready. Palag tayo. Ready. Potamid ha. Ready. Kalat na. Intrito. Kalat na. Linis na. Blue line hydro ha. Kalat na pre. Kalat na. Rambulan na dito. Bala na Diyos. Ay, check dito. Blue line hydro. Abante na. Blue line hydro. Kalat na. Kalat kayo. Blue line hydro. Linis ha. Linis ha. Base ha. Hard reset tayo sa base. Hard reset sa base, hard reset sa base, hard reset. Ang dami na kalaban dyan. Hard reset, ha. Hard reset muna, ha. Nabi gago. Okay, hard reset. Ready. Magbo-blue tayo, ha. Masyado maglumid, ha. Tara, blue. Blue, ha. Mabilisan na MCS yan, ha. MCS, ha. Patay nga mo tayong Utero, nga. Baka likuran pa tayo. Patay nga mo na yung Utero. Basat ako. 3 to 5. Sige, pasukan nyo garden. Tulak na garden. Pasukan nyo garden. Pulling si garden. Pasukan nyo. Ready. Linis sa garden, ha. Backsheet pa, galing pasi. Tulak nga tayo, garden. Labas nga kayo pa 30. Labas nga, pre. Labas kayo 30, ha. Meron pang PX, ha. Palag, ha. Nag-gilda lang tayo. Base, ha. Base na, ha. Base, ha. Regas tayo. Base, ha. Okay na ba lahat, pre? Okay na? Tara nga, meet niya. Clashing Epen, ha. Yan, ha. Clashing Epen, pre, ha. Ready, ha. Ready, ha. Kanan niya tayo, talawang tisa. Kanan dito, may butas dito. Kanan, talawang tisa. Kanan tisa, tulak ka na dito. Nakatalikod. Talawang tisa. Tulak yun. Nakatalikod, ha. O, galing pa blue niya ito, ha. Talawang tisa, tulak yun, talawang tisa. Pareso. Talawang tisa. Reso, ubos, ha. Pareso ako. RG sa ano ah, sa mid. Wala Ay, ito talaga DXA likod mo. Palagay dyan, ha. Palagay sa DXA, ha. Sa may ano, sa may tambayan. Palagay sa DXA, wala akong mata dyan, ha. Wala na, ubos na. Talaga? Base na. Sige, babalikan natin yan. Base na. TD na to. TD na. Kaya lang, kalma. Wait lang. TD, Tara, pwede na mag-porta mid na kayo, ha. Tanawan TH classing ulit, ha. naman Porta TH mid, pa rin, ha. Tanawan TH classing, ha. Ready. 3, 2, 1, tanawan TH, tulak kayo, tanawan TH, ha. Ignore lagi yung nagpuporta sa likod, ha. Tanawan TH, ha. Palo MP yan, ha. Palo MP, ha. Okay, palo MP, ha. Tulak kayo, palo MP nga, pre. Tulak ka. Clashing dito sa station, eh. Tulak kayo pa kanal, pre. Low MP kanal. Tulak na. Labas na kayo dyan. Labas na kayo. Tanawan TH na. Sabay nyo, galing kanal pa, ha. Arsia, galing kanal, ha. Tulak ka nyo, tanawan TH niya, pre. Ay, TH pala, TH yan. Tulak kayo pa TH niya, pre. TH yan. Basag-basag pa to, Arsia. Basag-basag pa, ha. O, ayan pa, DXA. Balag pa. Okay, bisa. 3 minutes pa. Kaya pa bulin yan, pre. Sa next T-Valve. Okay, bisa. Okay, bisa. Okay na. Tara, wait lang. Okay na ba? Mid niya. Mid, ha. Tanawang TH, kanan niya, pre, ha. May butas dito, ha. 3, ito, tanawang TH, ha. Tanawang TH, ha. Tulak na, low MP, clashing dito, low MP. Tulak nyo agad. Tulak na, parang di tayo malikuran. Left side kayo, ha. Left side, ha. Left side kayo. Left side. Tapos tulak kayo palubak. Tulak na. O, balik kayo na, kanal. Balik na kayo ng kanal. Pwede na bumalik niya. Masyado na maraming tinakbo nyo. Tingin na, puno kayo pa kanal. Pakanal na, punta na RG. Pasok kayo na butas. Pasok butas lahat, ha. TSN butas, ha. Ready. TSN butas na muna. Ayaw yung Nexus. Gigil yan. Okay, tapal kayo. Tapal, papasok yan. Tulak, labas na nga kayo.
Labas na kayo, labas na, Tisha na. Labas na. Tisha niya, Boring. tulak kayo pa Tisha. Sige, palag na yung buhay dyan. Crazy people, TN. Nasa base na. Labas na kayo dyan, mamamatay na kayo dyan. Tulak nyo yung SG Tisha. humabol. Mamamatay kayo dyan. Labas na, base na. Tama na yan. Durugan na sa low MP. Yeah, base na yan. RSG Ay. papuntang TN. Yeah, base na yan. Base. Sasalpok to Base ah. na yan. Base na yan, ha. Base. Pula. Dali. Pwede ba daw? Pula. Posto. Kulangot tandaan na. MHS. Kulangot tandaan. MHS yan. Kulangot ha. Kulangot ha. Labas OSC. Preno lang. Mabataw. Ready. 3, 2, Tisha na. Likod nyo, Night Raid ah. Likod mo na. Loshi muna. Focus sa Loshi. Dixie. Durugan na sa Loshi TN. muna. Loshi muna. Loshi ha. Palag pa. Tangina na, dapat pala Tisha na lang tayo. Kaso maiipitin tayo. Pwede ba tumalon doon sa bangin? Base na. Hindi sabihin nyo pag Bisa. nabangga na yung harap guys para Bisa. i-push na lang. Mid pa. Pwede ba to? Mid pa. Pwede ba to sa mid? Pwede pa ha. Blue Lane DB harap niya na. Hindi, Tisha na lang. Mabis patayin tong BG. Ready. Ayan, wag na igagalaw. 3 daw, Tisha. Nauna TD. Tisha na, tulak na pa Tisha na. Bilisan mo. Putangin to. Tangin na to mga to. Tulak na, Abante na agad. Tulak na, maliligo lang tayo dyan. Tulak na. Sige, ako nasa likod. Tulak na Abante Patisyan na. Tulak na pa low MP. Abante na. Dibi na to, pre. Linis na. Linis na. Level na. Resu agad. Ikaw, camera ka na. T-shirt din. Aleto. T-shirt naman. T-shirt. Focus sa laro. T-shirt naman. Palaga. Anong lagay? Mapalag pa. Palag lang ha. Ang lagay. Galing T-shirt ulit ha. TD naman ha. Tangin na DB sa akin to. Galing T-shirt naman ha. T-shirt naman. Tulak ka pa T-shirt. Buhay dyan ha. T-shirt ha. T-shirt. Palag na. Nice game. Thank you. Thank you. Nice game. 400 lamang pare. Nice game. Thank you. Not bad. Nice game. Octavio. 721 Octavio. Ay, tayo na nag-mention gago. Best friend ko yan. Octavio. 621 Nag-TW. Nice game. Nice game. Thank you.